हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तोशलोक तुमान दूसरे मध्य विद्यालय जाना था मुझे, कहाँ पर है ये? O'zbekcha tushunmaysizmi? ये कहाँ पर है? Qansam o'rang. Ruschani tushunmaysizmi? ये कहाँ पर है? ये मुझे यहाँ मध्य विद्यालय जाना है। Xo'p, qarang. 500 metr, 500 metr. क्या क्या कह रहे हो? Va कहाँ पर है? 500 metr. 10 ga. 20 मीटर ऑन का बोलना था। हेलो, हाउ आर यू? ब्रदर, आई नीड टू गो टू दिस प्लेस, कैन यू असिस्ट मी? Ha? आई नीड टू गो टू दिस प्लेस, कैन यू असिस्ट मी? Toshloq tumani 2-maktab. Ha. Toshloq tumani 2-maktabga bormoqchimisiz? आई नीड टू गो टू दिस प्लेस, या। Xo'p, mana shu yo'ldan 300 metrdan keyin o'ngga burilasiz. 300 metrdan keyin o'ngga burilasiz. डू यू नो इंग्लिश? Inglizcha gapiryapsizmi? O'zbekcha gapiryapsizmi? 300 metrdan keyin 300 yo'l o'ngga, o'ng tomonga burilasiz. O'ng tomonga. 300 metrdan keyin o'ng tomonga. 300 मीटर में। Ha? हेलो भाई, कैसे हो? ये जगह जाना था मुझे, स्कूल मकतब में जाना था। Toshloq tumani 2-maktabmi? Вот, смотрите, через 100 метров направо там находится, Как говорю? понимаете? क्या कह रहे हो? Ruschani ham bilmaysizmi? Nima desam ekan? 100 metrdan keyin o'ngga. 100 metr o'ngga yurasiz, 100 metr to'g'riga, keyin o'ngga yurasiz. रहमत akajon. Sog' bo'ling, xo'p, mayli. O'zbekcha gapirdimi? खुदा का शुक्र, mana ikkinchi maktabga yetib oldim.